Kita, magkawang pakialam na yun. Orag todo, di ba? Oo. Gusto pakalaan natin. There. Mimi is there. My sister-in-law. She doesn't want to come anymore. Ayun, pang-miss you. Ilang one way na. Wala rin. Ano nga na ba? Dito pinagkuti-kuti na namin natin. Nung na maulaw. No, hano, taka doon mo sa bahay. Kasi di daw mo ang magkisama. Tataham mga busy. Di okay na. Pero kinuwadaan. Si Mr. hindi na sumama. Natatakot. Ayun o, takot. Nabutang ni Ate Elan, pati ka mabutang? Ha? Sa mabutang? Hindi, red-exitan na mabutang. Oh, look at that. Squirrel. There, darling. Squirrel. Only me? Dito may experience no dito yung padasan. Yung padasan lang kanina. Fear of height. This is fun. Mas mahaba na to. Doon lang susunod. Last. Pinaka-last. Ay, hindi pa. Dalawa pa pala. Nagargaraw dito yan. Yeah, nagargar. Wow. Ayan. And one last. Ayun. Sapa. Ito, huli na. Huli na. At ayun ang magnanay. Ayun. Ate Ella!
So here is the souvenir shop. Musical spoon. Yeah. Maple syrup. Lagi tayo nakita tayo dyan eh. Hindi ko natin mag-video tayo. Bagat tayo lang. So, ano mag-video? Bato. Dyan. Precious gem. Kulder din. Kaya kilo ka. May bantay. A souvenir shop. Lagi mano? Okay, mata na, search her. Di ba nangina mat-search her? Nangina. Yeah. Spirit bottom. Serpent. No, ven, tú quédate detrás. Tú queriendo pinchar hoy. A wallet. Papa bear, mama bear. Magnetic. For the fridge.
Ano, ada? Maditi ka kasi. Itad mi, ang pagpagatang nga rodjay ko. Yung dagito yung hangad bale yun. Len. Nakita? Kastulan ibagi, hindi ko ginatang ko di Upper Canada. Haangag ko. Hangag bale si Rasmina. Awan sila gite slanted. Kita may di ginatang mo. Ito MK? Oo. Mga laong may sama isa. Manumod. Ayun. Ayan. Ada pa kami nagyan na. O, kunwari lang tapakpakan kun picturean na kun siya men. Marami pa kasi. Picturean na siya men. Kunwari. Dagdagan mo nga min Ate Ella. Jewel. Come here. Ah, picturean na siya men. Ay. Cool? Oh, go. Me too. You want? Go. Ikaw, kunwari. Oo, kunwari. Give me the umbrella and everything. Come here. Oo. No, cannot see you. Ingka umasidig mabutang ka mo. Oh. Hawakan mo. Awan. Awan eh, madayon. Minugta di ubi nga. Kita magi ubing kay hawakan na tayo. Ada pa kami nagyan na. Ingkan Kapagasikan na ate. Please. Naka-videohan sama. Me too. Yes. Ado pa nga min. Open na. Hello here. Oh yeah. Oh, look at that. Not this. Naglambo di ulo ay ano na ni. Ayaw. Siya mamad. May gamit kasi. Hey! Share mine now. Charmaine, please. Amo. Check mong picture. Ingkan, pwede kita ibi. Pagpili si ka, nagbastos. Halika. Come here. Ayaw. Oh, come here. Picture lang na. Nagadayo mo. Nagadayo sangwam Oh, yan. Yan. Pinagustuhan na lang. How relaxing, eh.
Ay talaga tirabi ipinagkwada. By night ko nanay sumulang at dati by night. Okay. So open dati rabi eh. Nalalakati ano entrance. Dane. Adada iji nga to. Ngayon eh. Look. They're coming. They're coming, Ate Lemmy. Whoa, look at those. They think they have something. Whoa. So carrots? Ano yung binigay? Di ba bawal yung carrots? You're not allowed to give carrots. Wala, Jenny, wala. You're fighting now. May mga pangalan mga yan. Here, leave it this way. And this one here, you lazy. Here, this one. Wala silang lusutan dyan. Awan. Sarming di ate. Nadawal nga aso, ano? Matipagpagina ka na lang, miss. May mga pangalan ng mga yan. Ayun, nagkakagulo. Ita ka siya, may picture ka. Saan ni ate? Dito ka na, mas maliwanag. Back to the back to the studio. Adamot na ganda ate. Alda pa may anda na kita, alda pagpaamo da.
Si Jay, ayan, balay. Parang pinicture ni Sanya Dede. Di na magkaya Hindi ka na nagtuman na rin tayo. Kung nagtuman. Dati driver sa dyan. Ate, ano? Yeah. It's video. Hi everyone. Hi you. Nakaposa laki. Jack pa nagangas, wag. Tano ba si Jay Chan? Nag-gain ako.